بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجیے۔ آج ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتانا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو کہ آپ کو اپنے رشتہ داروں کیا دوستوں کیا خاندان کے کسی فرد سے بھی آپ کو شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ شیئر نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں یہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں جو چیزیں آپ کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے جو باری آتی ہے جس چیز کی وہ ہے ٹوتھ برش، یعنی ٹوتھ برش کا استعمال آپ کو کرنا چاہیے اور صرف آپ ہی اسے استعمال کریں۔ کوئی دوسرا آپ کا ٹوتھ برش استعمال نہ کرے اور نہ ہی کسی دوسرے کا آپ نے ٹوتھ برش استعمال کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کے جرمز دوسرے شخص کو لگ سکتے ہیں اور دوسرے انسان کے جرمز آپ میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے بالکل آسان طریقہ کار ہے، آسان سی بات ہے کہ آپ اپنے جرمز کو اپنے پاس ہی رکھیں اور دوسروں کے جرمز کو دوسروں تک محدود رہنے دیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کا ٹوتھ برش کوئی دوسرا استعمال کرے اور جب وہ دوسرا استعمال کرے گا تو وہ لازمی طور پر آپ کا برش استعمال کرتے ہوئے آپ کے جراثیم اس تک پہنچ جائیں گے اور اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو اس تک منتقل ہو جائے گی، اور اگر آپ نے کسی دوسرے کا برش استعمال کیا ہے تو آپ تک بھی بیماری آ سکتی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے کنگھیوں کی یا ہیئر برشز کی، تو آپ ہیئر برشز کو بھی استعمال نہیں کریں گے اور یعنی کسی دوسرے کا ہیئر برش بھی آپ استعمال نہیں کریں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے شخص کے سر میں خارش ہے تو آپ کے سر میں بھی خارش منتقل ہو سکتی۔ اب اگر بات کرتے ہیں فردر چیزوں کی تو اس میں لپ گلوز اور لپ سٹکس ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ لڑکیاں استعمال کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی بھی چیزیں یہ استعمال کرتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو فرینڈز ہیں، جو سہیلیاں ہوتی ہیں، وہ اپنا میک اپ کا سامان گھر بھول آتی ہیں یا کہیں اور رکھ بیٹھتی ہیں اور ان کے پاس اس وقت سامان نہیں ہوتا اور وہ آپ سے مجبوراً مانگتی ہیں کہ یہ سامان مجھے دینا چاہیے۔ اس وقت یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے انکار کرنا اگر آپ کے پاس ہوتا ہے، یا تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ انہیں وہ پکا ہی دے دیں، یعنی یہ کہ اپنا میک اپ کا سامان پرماننٹلی انہیں دے دیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر آپ لپسٹک بھی نہ دیں اور نہ ہی انہیں لپ گلوز دیں، یعنی اپنا کوئی بھی سامان نہیں دیں، کیونکہ جو آپ کی جو کہہ سکتے ہیں بیماری ہے وہ بآسانی، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو بآسانی دوسروں تک منتقل ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا استعمال بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ نازک جو کہہ سکتے ہیں جسم کے نازک حصے ہوتے ہیں ان تک کیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ لپ گلوز استعمال کرتے ہیں اور آپ کے جسم کے حصے پر یعنی آپ کے ہونٹوں پر کوئی ریشز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یا آپ کے ہونٹوں کو الرجی کا کوئی معاملہ ہے، اگر آپ یہ دے دیں گے دوسرے شخص کو تو اس کو بھی الرجی ہونے کا خطرہ ہے۔ اس وجہ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ کو نہیں دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ لپ گلوز جب آپ استعمال کرتے ہیں تو لپ گلوز استعمال کرتے ہوئے آپ کا سلائیوا جو ہے وہ آپ کے لپ گلوز سٹک پر لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا سلائیوا بھی دوسرے شخص تک منتقل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کوشش یہ کریں کہ آپ دوسرے کا استعمال کردہ میک اپ کا سامان خود استعمال نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ بیماریاں لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر بات کرتے ہیں 7ویں نمبر پر کون سی ایسی چیز ہے یعنی جو زیادہ سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی دیتے ہیں۔
हेडफोन्स का जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और एक दूसरे शख्स को लेकर हेडफोन्स, यानी आप एक शख्स को देते हैं और फिर वो दूसरा शख्स इस्तेमाल करने लग जाता है, यानी हेडफोन्स जो हैं वो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होते रहते हैं। हालांकि हर शख्स का एक बैक्टीरियल फ्लोरा होता है उसके अपनी एयरवैक्स में, तो वो जो बैक्टीरियल फ्लोरा है उसके अपने एयरवैक्स में वो एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है, फिर दूसरे से तीसरे शख्स में मुंतकिल होता है, जिससे होता क्या है कि आपका जो एयर इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एयर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपको बुनियादी जो चीज है वो यही है कि आप एयरफोन्स का इस्तेमाल ना करें और इस बात को जो है वो यकीनी बनाएं कि आप 3 से 4 दिन बाद आप एयरफोन को इस्तेमाल करते भी हैं अगर, तो 3 से 4 दिन बाद आप उसे साफ कर लेते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए हेयर क्लिप्स की और कर्लर्स की, तो आप हेयर क्लिप्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और बाज दफा ऐसा होता है कि हेयर क्लिप्स इस्तेमाल करते रहने से, मुसलसल इस्तेमाल करने रहने से जो आपके बालों की खुश्की के जो असरात होते हैं वो भी उन पर लग जाते हैं, लेकिन आपके बाल ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि आपकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, यानी आप तंदुरुस्त तो हो चुके होते हैं लेकिन फिर भी आप तंदुरुस्त नहीं होते। उसकी तंदुरुस्त ना होने की वजह क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ वजह यही है कि आप उन क्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपने बीमारी के वक्त इस्तेमाल किए होते हैं। इस वजह से क्लिप्स को भी आप बार बार डिटोल वगैरह से या एंटी जो एलर्जी जो चीजें होती हैं उनसे आप धोते रहें। इसके बाद बारी आती है डिओड्रेंट्स की, यानी जो भी आप डिओड्रेंट इस्तेमाल करते हैं वो आपकी स्किन के जो जरासीम होते हैं वो उसके मुताबिक ढल जाते हैं, यानी आपके जिस्म के बैक्टीरिया उस डिओड्रेंट की सतह पर लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि आप अगर खुद इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर कोई दूसरा इस्तेमाल करेगा और वो किसी बीमारी का शिकार है और फिर आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो भी आप बीमार हो जाएंगे। इसके बाद बारी आती है टॉवल्स की। टॉवल्स जो हैं ये बहुत हसास चीज होते हैं और आपको पता है कि इनमें नमी रहती है, चूंकि इनमें नमी होती है तो इसमें जरासीम की जो आप कह सकते हैं परवरिश का सामान भी ज्यादा होता है। चूंकि इनमें इतनी हिम्मत होती है या आप कह सकते हैं कि इनकी जो बेहतरीन जो क्वालिटी वाले जो टॉवल्स होते हैं इनमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है एब्जॉर्ब करने की आप कह सकते हैं इनका फंक्शन होता है। मेन फंक्शन तो यही होता है जो आपकी जिस्म से हटा लें। लेकिन बाज दफा होता क्या है कि जब आप इसे बाथरूम में रख देते हैं तो नमी बरकरार रहती है। जब नमी बरकरार रहती है तो नमी बरकरार रहने से ये होता है कि आपका जो टॉवल है उसमें बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं। अगर उसी सूरत हाल में कोई दूसरा इस्तेमाल कर ले और उसे चाहे फिर उसके बाद खुश्क भी कर दे, लेकिन खुश्क करने के बाद भी वो बैक्टीरिया वैसे ही रहेंगे उसके जिस्म पर जो मौजूद होते हैं। अगर आप वही इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको इस बात का जो है वो यकीन कर लेना चाहिए कि आपने अपने टॉवल को धो लिया है या साफ कर लिया। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका टॉवल जो है वो आपके लिए बीमारी का बायस बन सकता है। मैनीक्योर और कॉस्मेटिक जो एक्सेसरीज हैं उनको भी आपने बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। मैनीक्योर के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए नेल कटर की, अगर आप बात करते हैं तो नेल कटर को भी आप बहुत एहतियात से सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करें और उसे किसी खास जगह पर, मखसूस जगह पर रखें। होता ये है कि हम नेल कटर को किसी भी जगह पर फेंक देते हैं और वो उस पर मट्टी पड़ती रहती है, गर्दो गुबार पड़ती रहती है या कोई भी उसे इस्तेमाल करता रहता है। अमूमी तौर पर एक घर में एक ही नेल कटर होता है जिससे तमाम के तमाम अफराद अपने नेल कटिंग का सामान करते हैं, यानी अपने नेल्स को काटते हैं। इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है कि आपके नेल्स जो हैं वो
उनमें चूंकि मखसूस किस्म के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, मखसूस किस्म के जरासीम पाए जाते हैं। वही मखसूस किस्म के जो जरासीम हैं वो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होते हैं, और अगर एक शख्स को कोई बीमारी है, कोई एलर्जी है, तो उसकी एलर्जी भी दूसरे शख्स में मुंतकिल होती है। इस वजह से कोशिश की जाए कि आप अपने नेल क्लिपर्स को, एपिलेटर्स को, रेजर्स को या अदर एसेसरीज को जो कि सिर्फ आप इस्तेमाल करते हैं, कोई दूसरा इस्तेमाल ना करे। जब आप इसे फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं या कोई दूसरा इस्तेमाल करता है तो इसमें इनविजिबल माइक्रोस्कोपिक जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान भी आपको होता है। अगर और चीजों की बात करें तो रेजर जो है, शेविंग रेजर जो है, आप अपना शेविंग रेजर सिर्फ आप अपना ही शेविंग रेजर इस्तेमाल करें, कोई दूसरा आपका शेविंग रेजर इस्तेमाल नहीं करें। जब आप अपना शेविंग रेजर इस्तेमाल नहीं करेंगे यानी किसी दूसरे का इस्तेमाल करेंगे तो उसको अगर कोई जिल्द की बीमारी होगी तो वो आप तक पहुंच जाएगी। यहाँ पर सबसे जो बुनियादी बात है वो यही बात है कि आपने अपने आप को बेहतर अंदाज में अगर रखना चाहते हैं तो इस चीज की कोशिश करें कि आप अपने आप को बेहतर अंदाज में रखने के लिए अपने जो हैबिट्स हैं उनको बदलें। और सबसे आखिर में आप अपने इंडोर शूज को इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने इंडोर शूज तक को ही इस्तेमाल करें, कोई दूसरा आपके इंडोर शूज को इस्तेमाल ना करे। अक्सर ऐसा होता है कि मेहमान आ जाते हैं तो हम अपने मेहमानों को अपने ही शूज देते हैं। इससे अगर उनके पाँव में खुदा न खास्ता कोई एलर्जी है या कोई बीमारी है तो वो हम तक मुंतकिल हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि आप अपने आप को इस बात से बचाएं कि आप जो है आम और सादा जो जूते हैं वो इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप अच्छे जूते इस्तेमाल करें, इससे आपके पाँव भी बेहतर होंगे।